আরজিকর কাণ্ডে প্রতিবাদ বিক্ষোভ তোলপাড়ের আবহে আদিবাসী নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল মালদায়। আর এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র সংঘাতে জড়ালো তৃণমূল ও বিজেপি। সারিকে নিতো অবাক বুঝাগ কানা আর কুকলি হন নিকে নিতো হিজুগ কানা নিতো আবো ওকা दिसम रे मेना बना दिन के दिन आदिवासी को चेतान रे नाहचार अत्याचार राहाजानी धर्षण रेप निंकना घटना हुई चला कान गया और नोआ दिखते तेहें निंकना कुकली अडी आयमा हर मेनेक आबो आदिवासी सांतार को कुकली को दोहई दाको सरी के तेहें आबो ओका लकान जगह रे ओका लकान दिसम रे मेना बना जहाँ रे दो तेहें मिट्टांग पर मिट्टांग आदिवासी को चेतान रे नाहचार अत्याचार घटना दिन के दिन नेलोक काना। अब जहाँ लगा पन बड़ाया पन जे कोलकाता रेना आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल रे जहाँ घटना घटावेना ओना परे मिट्टांग पर मिट्टांग आदिवासी चितान रे माने आदिवासी कुड़ी गिद्रा चितान रे नाहचार अत्याचार दिन के दिन नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ काना। जहाँ लगा पूर्व बर्धमान रे पन नेल केदा ओना परे पन नेल केदा मुर्शिदाबाद रे ओना परे पन नेल केदा बन बांकुड़ा रे ओना परे पन नेल केदा बन जहाँ कना दक्षिण दिनाजपुर रे ओना परे आर हयतो सुर रे हेजना माने आबो को तला रे मिटा नवा घटन हेजना से नवा मिटा खबर बन आंजम केदा चालोयन बुधवार हिलो मालदा रेना हबीबपुर रे मिटा हातुड़े डाक्टर मिटा नाबालिका आदिवासी कुड़ी गिद्राई धर्षण के दिया और नवा दिखाते के तेहिन नवा वीडियो रे और पद बन गालोच गपलमरा तो मनखान तेहिना नवा वीडियो एतहब खन मुचाद धरि नेल रेना अरदास ताहेना तमन खन बन एहब लगे तेहिना वीडियो सदी के तेहिन कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल रेना जहां घटन नवा घटन दिखाते जहां उना दिन जहां तोलपाड़ चला कांते जहां आंदोलन चला कांते नवार ने जहां मेन दोषीदार लकाते हबन लेखाई कांते आरबांग आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे प्रिंसिपल जहां ताहे कानाय संदीप घोष नुई नितो से माने तेहिन को अरेस्ट किदिया को तेहिन जहां 2 तारीख नुई को अरेस्ट किदिया को और नोआ दिखते तेहिन दलमत निर्विशेषे सनाम हर को लगातार को आंदोलन तेहिन को और शेष मेस आरजीकर हॉस्पिटल रे माने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल रे जहां संदीप घोष प्रिंसिपल ताहा काना नितो शेष मेस को अरेस्ट किदिया को और ओना आरजीकर हॉस्पिटल रे जहां घटना होय लेना नोद नवा करते लय रेना कोनो लगती बनुआ नवा घटना दिखते सनाम कम बेसी बन बाड़ाया बन और ओना घटन परे परे गे अब पश्चिम बंगाल पनत रे अडी आयमा जायगा रे आदिवासी को चितान रे नाहचार अत्याचार नेल ᱧᱟᱢ आकाना और उनका गे अब लेटार गे नाहचार ना कथा बांग नाहचार ना वीडियो इन तैयार करते आपेन सामांग का बना लेकिन तेहेन ठीक उनका वीडियो रे ना अपडेट उगाते गे आपको सामांग रे हुई काना और जहां तेहेन जहां नो वीडियो तलाते जहां बड़ाई चो बना नवा घटन द घटावा काना मालदा रेना हबीबपुर थाना रेना मिटंग आतो रे जहां दो हुयो काना मिटंग आदिवासी नाबालिग कुड़ी गिद्रा डाक्टर माने मिटंग हातुड़े डाक्टर चिकित्सा रेना किछु प्राथमिक ट्रेनिंग एमाय लगी माने सिलाइन जे लगाते को चलावा को इंजेक्शन जे लगाते को चलावा उनी ट्रेनिंग एम लगी ते उनी मिटंग जहां नाबालिग कुड़ी गिद्रा ताहे काना नुई आज बाबा प्राय हातुड़े डाक्टर मेता किया जे आमी कुड़ी गिद्रा इनठेन कोले में निये को जिनिस सेणाया माने सिलाइन जे लगाते को एमा को ओनाय सेणाया इंजेक्शन जे लगाते को एमाया ओनाय चलावा ओनाय सेणाया होनिकना के किछु किछु जिनिस को सेणाया जहां दो कना डॉक्टर को जहां प्राथमिक माने प्राथमिक ट्रीटमेंट एम लगी जहां जहां लकना प्रक्रिया मेना ना नवा प्रक्रिया को सनवा सिस्टम को सनाम सेणाय लगी ते निकना कथाय लियाय कना और ओला काते अब आदिवासी सरल सदा सिद्धे हर दो जे इनी कुड़ी गिद्रा ऑल पढ़ावा कना जहां गे तला नवा जगह रे जदी चला आय कमी सेणाय ओना लकाते मिटन नापाय डहार मिटन होयो ते से मिटन नापाय जगह रे उनी चला और ओना लकाते सरल सदा सिद्धे मने काते उनी हातुड़े डाक्टर जहां उमेर दो हुयो कानतेया 53 बछर नुई हातुड़े डाक्टर निंके चालोयन बुधवार हिलो निदा बेड़ा इनके 7 बजे से फोन का दे और उनको गिद्रा चलाव कना और उड़ा दुआर सिंह कते उनी चितान रे बेबड़ी नाहचार अत्याचार कमी कदाय और उड़ा रे हेज कते रा ते उनी कुड़ी गिद्रा एन गार्जियन को लिया कना और चेक का लेका को चेक को लेकर को दलांग ओना और डिटेल्स जो बड़ाई लगी तेखान नवा वीडियो मैंने मिटन वीडियो क्लिप नेलता बन पे আরজিকর কাণ্ডে প্রতিবাদ বিক্ষোভ তোলপাড়ের আবহে আদিবাসী নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল মালদায়। আর এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র সংঘাতে জড়ালো তৃণমূল ও বিজেপি।
15 বছর একটা নাবালিকা আদিবাসী মেয়েকে 53 বছরের একজন বয়স্ক মানুষ তাকে রেপ করেছেন। সে বিজেপি করে গত লোকসভা ভোটে সাংসদ হয়ে সে ভোট প্রচার করেছে এবং সে টোটালি বিজেপি। ডাক্তার কি পার্টি করে আমার দেখার নেই, পার্টির সঙ্গে কি আছে, এটার সঙ্গে একটা সামাজিক অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হবিবপুর থানা এলাকায়। অভিযোগ, বুধবার বিকেলে মেডিকেল প্রশিক্ষণ দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডেকে ওই আদিবাসী স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে স্থানীয় এক হাতুড়ে। সেলেন চালা আর ইঞ্জেকশন দেওয়া। আমার মেয়েকে 6 মাসের আগে থেকে আমাকে বলতো, 6 মাসের আগে থেকে ওই ডাক্তার আমাকে বলতো যে আপনার মেয়ে আমাকে দেন। নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, সেখানে বাড়িতে ডেকে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ হাতুড়ে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। হাতুড়ে চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হবিবপুর থানায় নাবালিকার পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভয়াকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা, যে নৃশংস ঘটনায় প্রতিবাদে সরব হয়েছে গোটা দেশ। রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং সেই ঘটনার মাঝেই আবারও একবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠে আসছে। মালদার হবিবপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, বাড়িতে ডেকে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ হাতুড়ে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে চিকিৎসককে। নাবালিকার বাবা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা কি বলছেন এই ঘটনায় শুনুন। ডাক্তার আমার মেয়েকে শিক্ষানোর জন্য সেলেন চালা আর ইঞ্জেকশন দেওয়া, এইটা শিক্ষার জন্য আমার মেয়েকে 6 মাসের আগে থেকে আমাকে বলতো আপনার মেয়ে আমাকে দেন, সেই মেয়ে আমি তোমার মেয়ে নিজের মতো শেখাবো। আর আমিও সেই বিশ্বাস করে দিয়েছিলাম। রাত্রে 7টার সময় আমার মেয়ে উনি ডাকে, ওর কাছে কোনো পেশেন্ট কিছু ছিল না, কিন্তু ওকে একাই ফোন করে ডেকেছিল। বেটি আমাকে বলছে বাবা তুমি আমাকে মেরে ফেলার জন্য হসপিটাল ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছো, কি হয়েছে বেটি বলো না। বেটি বলছে বাবা আমাকে এরকম করলো। কি করেছে? আমাকে ঘরে যখন ঢুকাইলো, ঘরে ঢুকাইয়ে দরজা ফরজা সব বন্ধ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, খারাপ কাজ করেছে। আমি শাস্তি চাই যে কেন আমার মেয়েকে এরকম অপরাধী করেছে। হচ্ছে গতকাল সন্ধ্যা 7:30টার সময় এক কোয়াক ডাক্তার এক প্রতিবেশী মহিলাকে, ওই বাচ্চা মেয়েকে, তাকে কাজ শিখিয়ে দিয়ে বলে প্রলোভন দেয়। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যার সময় তাকে ডেকে নেয় ফোনে সেই সময় চেম্বারে ওই কোয়াক ডাক্তার চেম্বারে কেউ ছিল না। সেই সময় মেয়েটাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে জবরদস্তি কিছু করেছে। তারপর পাড়াপড়শি জড়ো হয়েছে। সেই সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। যখন ওনারা থানায় আসে তখন আমাকে বললো যে থানায় যেতে হবে। এই থানায় এসে আমরা একটা কমপ্লেন করে গেছি গত রাত্রে। আজকেই সকালে এসেছি, এসে তো মেয়েদের আমরা খাবার দিয়ে মেডিকেলের জন্য মালদা কোর্টে না কোথায় নিয়ে গেছে সেটা বলতে পারছি না। আমরা এখন আসলাম, এসে দেখছি গার্জেনটা ডাক্তার গতকালকে অ্যারেস্ট করেছে। ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱞᱤᱯ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ, ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱞᱤᱯ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨᱡᱤᱠᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ, ᱠᱳᱞᱠᱟতা ᱟᱨᱡᱤᱠᱚᱨ ᱢᱮডিকেল ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱨᱮᱯ ᱫᱷᱚᱨষᱚᱱ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱚᱱ। ᱟᱨ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱚᱞᱯᱟᱲ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ, ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱷᱚᱨষᱚᱱᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ। ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱵᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱫᱳষᱤᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱠᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ, ᱢᱤᱫ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ, ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ 53 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱹᱛᱩᱲᱤ ᱰᱟক্তার, ᱱᱩᱭ ᱦᱟᱹᱛᱩᱲᱤ ᱰᱟক্তার ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ পুলিশ প্রশাসন ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱥᱩᱠᱨᱚᱵᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ। ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱᱟᱜ ᱚᱯᱤᱱᱤᱭᱚᱱ ᱥᱮ ᱢᱚতামত
अवश्य नवा वीडियो ना कमेंट बॉक्स रे कमेंट करते लई ताबन पे तो मनखान तेहे नवा वीडियो ना मुझे देखना नवा वीडियो आते मनखान मुझे सलाम जोहार।